সমস্ত হিন্দু জৈন শিখ বুদ্ধিস্ট যারা আমাকে ভোট দিয়েছেন তাদেরকে প্রণাম জানাই। আমাকে হিন্দুরা জৈন শিখ সমাজ, আমি তাদের প্রণাম করি। এই সিট যেটা দরকার ছিল তাকে সমপ্রসাদ মুখার্জি কলকাতা দক্ষিণ পূর্ব থেকে প্রথম জিতেছিলেন লোকসভায়। এই আসন না জিতলে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির স্বপ্ন পূরণ হতো না। ধন্যবাদ জানাবো বিশ্বের লোকপ্রিয় নেতা নরেন্দ্র মোদীজিকে, আর কৃতজ্ঞতা জানাবো আমার নেতা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে। তিনি আমাকে কেন্দ্রে দাঁড়াতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, উৎসাহিত করেছিলেন। আর আমার এই জয় 300 বিজেপি কর্মী যাদের আত্মবলিদানে আজকে বাংলার পরিবর্তন, সেই 300 বিজেপি কর্মী এবং হিন্দু শহীদ হরগোবিন্দ দাস, চন্দন দাস সহ যারা হিন্দুত্বের জন্য প্রাণ দিয়েছেন তাদের প্রতি উৎসর্গ করলাম। ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संघर्ष अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला सब ममता को वोट दिया। और मुझे हिंदू सिख जैन बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है। उन्होंने 15 राउंड तक थी, जब उनका मार्जिन खत्म करके मैं 556 वोट से आगे निकल गई, तब उन्होंने भागना चालू कर दिया। मुझे खास करके जो बंगाली हिंदू एरिया है क्षेत्र 82 नंबर वार्ड, वो खुल के वोट डाल दिया। और सीपीएम का जो यूथ सपोर्टर है, हिंदू सपोर्टर, सब लोग वोट किया सीपीएम का। নন্দীগ্রামে মুসলমান বেশি ছিল, মার্জিন কম হয়েছে। 66,000 মুসলমান ছিল, ওই জন্য মার্জিন কম হয়েছে। এখানে 35,000 মুসলমান ছিল, তাই মার্জিন বেশি হয়েছে। মুসলমান ভোট দেয়নি, মুসলমান তার আসল লোককে হিজাব করা মমতাকে ভোট দিল। कैबिनेट मंत्री हार गए, क्या बोलेंगे? सब भ्रष्टाचारी सब लोग खुल के वोट किया। इसका साथ गुजराती, जैन, मरवाड़ी, हमारी पूर्वांचली सिख समाज, सब लोग खुल के वोट किया। मैं खास करके राजस्थान का आप एमएलए को प्रणाम करता हूँ, राजेंद्र राठौर जी का नेतृत्व में ये लोग बहुत काम किया मेरे लिए। और गुजरात से अशोक जी आया था, उन्होंने, उनका टीम भी बहुत मेहनत किया है। मैं सबको प्रणाम करते हुए सामने 2-3 बार फोन किया था, उन्होंने भवानीपुर लेकर थोड़ा कंसर्न भी था।
অধিকারী এটা মোট ভোট, এটা শেষ রাউন্ড। অধিকারী শুভেন্দু ৭৩,৪63, মমতা ব্যানার্জি ৫৮,৩৪৯, প্রদীপ প্রসাদ ১২৪৩, ত্রিজীব বিশ্বাস